लेखा जाइछि मो सरकार उभय जातीय और अंतर्जातीय स्तर रे निजर सठिक और निरूपित स्थान रे पहुंची पारिथिबा कथा उल्लेख करा जाइछि। मु एठारे कहिबाक चाहूछि जे आकांक्षित और निरूपित स्थान रे कथा कहउछंती ताहा कोन क्षुदारे ओडिशा थिबा एक नंबर रो कथा कहउछंती कि महिला विरोधी हिंसा रे ओडिशा एक नंबर रे रहउछि, मातृ मृत्यु हार रे एक नंबर रे रहउछि एवं स्वास्थ्य क्षेत्र रे 13 नंबर रे रहउछि, भित्तिभूमि विकास रे 14 नंबर रे रहउछि एवं आईन श्रृंखला क्षेत्र रे 18 नंबर रे रहिछि एवं कृषि प्रदर्शनकारी राज्य भितरे 18 नंबर रे रहउछि। तेणु जदि राज्य सरकारंकर एई सब रैंक गुडिक तांकर आकांक्षित निरूपित स्थान थिला तेबे राज्य सरकार कोन राज्यपाल मुहरु असत्य कुहेइलानी कि मु एठी प्रश्न करबाकू चाहूछि, ओडिशावासी एठी प्रश्न करबाकू चाहूछि। माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक महोदय कहती प्रत्येक जीवन मो पई मूल्यवान। ए गृह रे 2021 मसीहार तथ्य आदरणीय सदस्य सौम्य बाबूंकर प्रश्नर उत्तर रे सरकारी तथ्य अनुसार हत्यार शिकार होइथिबा 1191 जीवन कोन मुख्यमंत्री मूल्यवान नथिला कि? धर्षणर शिकार होइथिबा 2368 जीवन मुख्यमंत्री कोन मूल्यवान नथिला कि? यौतुक निर्यातनार शिकार होइथिबा 3693 जीवन कोन मुख्यमंत्री मूल्यवान नथिला कि? प्रति वर्ष निखोज होउथुबा 7000 रु ऊर्ध्व ओडिया बालिकांकर जीवन माननीय मुख्यमंत्री मूल्यवान नथिला कि? आज ओडिशावासी ए प्रश्न समस्त को पचारुछंती, आमे मध्य ए कथार उत्तर देबा पई बाध्य अछु। शेषकु ओडिशार जो स्वास्थ्य मंत्रींकर जीवन माननीय मुख्यमंत्री कोन मूल्यवान नथिला कि? जदि नथिला तबे प्रत्येक जीवन मूल्यवान जो स्लोगान पडुछि ताहा केवल एडवर्टाइजमेंट रे भलो देखा हवा पई पडुछि बोली आमे भाबुछु। दशपल्ला अंचल रंजिता बेहरा कथा कहतु, प्रसवकालीन वेदना रे छटपट होई डाक्तरखाना रे न पहुंची पारी, आंबुलांस तांको पाखरे न पहुंची पारी प्राण हराइले। सामुलु पांगी कथा कहतु, 40 किलोमीटर धरी निज स्त्री शव को कांधरे पकाई कांदी कांदी बाट चलवा, ये कौन गोलापी चित्र को बयान करुछि आज्ञा? ये ओडिशार विकल चित्र को बयान करुछि। तेणु ए धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन करने पाई आम हृदय अनुमोदन करू नाही। जेतेबेले ओडिया युवक टीए पाठ पढ़े चाकरी अन्वेषण रे ओडिशा भितर थाई निराश हुए, से सूरत जाए, चेन्नई जाए, बेंगलोर जाए, सेतेबेले ओडिशा सरकारंकर निजुक्ति क्षेत्रर गोलापी चित्रटा विकल चित्र रे परिणत हुए बोली आमर हृदय आज कहूछि। केंद्रीय संस्थान मानक द्वारा प्रतिष्ठा हेबाकू जाउथुबा जो शिल्पानुष्ठान गुड़िक धामनगर छकरे प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क हेउ कि बरगढ़ रे प्रस्तावित इथानल प्लांट हेउ, एथिरे जो राज्य सरकारंकर टाळटुळ नीति रहुछि एहाकू कार्यान्वित करिबा पई जे भली भाबरे तांकर आंतरिकतार अभाव रहुछि, ओडिया पिला को ओडिया युवक को निजुक्ति क्षेत्र वंचित करुछु बोली आमे आशा प्रकट करुछु। आगे एठी की शासन चलीछि? 5T सचिव ना रे एक स्वतंत्र करागला मुख्य शासन सचिव एवं उन्नयन सचिवंकर क्षमता को ह्रास करिबा पई। 5T ना रे सरकारी विद्यालय गुडी को रंग केवल मरा दिया जाउछि किंतु शिक्षक पदवी खाली पड़ुछि। 5T ना रे एबे हमें सुनुछु कोन हॉस्पिटल गुडी को सेई योजना रे आसी केवल रंग मरा ही जीवो, किंतु नुआ करी निर्वाचित हला परे मु जेते बेले धामनगर निर्वाचन मंडली रे केते डाक्टर पदवी खाली अछि से संपर्क रे मु जेते बेले विभागीय अधिकारी एवं सचिव माननकु अनुरोध करिथिली, विनम्र अनुरोध करिथिली ताकू पूर्ण करिबा पई, सेते बेले तांकर असहायता को मु ए गृह रे प्रकाश करि पारु नाही। तेणु शेषकू मु एति केवल कहिबाकू चाहूछि, मान्यवर भंडारी पोखर वरिष्ठ सदस्य मार्गदर्शक जो परामर्श विरोधी दल विधायक माननकु देले जे राज्यपालंकर ए जो प्रस्ताव को संशोधन निमंते परामर्श दियंतु, मु कनिष्ठ सदस्य भाव रे वरिष्ठ सदस्य को छोटिया कथाटे कहूछि, राज्यपालंकर अभिभाषण रे आईन श्रृंखला व्यवस्था को स्थानित करा जाऊ। ऑनरेबल मेंबर श्री सूर्यवंशी सूरज। माननीय बाचस्पति महोदय, स्वाधीनतार 75 वर्ष पर भद्रक जिला शिल्प क्षेत्र में
ସେମିତି ଏକ ବିଶେଷ ଅଗ୍ରସର ଲାଭ କରିନାହିଁ। ସ୍ଥଳପଥ ଜଳପଥରେ ପରିବହନର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଧାମନଗର ଛକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସରତ ଅଛନ୍ତି କି? ଏବଂ ଆଜ୍ଞା, ଧାମନଗରର ଏକ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଖୁ ଚାଷ ହୁଏ। ପୂର୍ବ ଦଶନ୍ଧିରେ ଧରଣୀ ସୁଗାରକୁ ନେଇକି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଆଖୁକୁ ବେଷ୍ଟ କରିକି, ଆଖୁକୁ ଆଧାର କରିକି ଏକ ଚିନି କଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ। माननीय मंत्री ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ପ୍ରଥମ ତ ଆଖୁ ଚାଷ ଏବଂ ସୁଗାର ମିଲ୍ ମୋ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସେ ନାହିଁ, କୋଅପରେସନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସେ। ଯଦି ଆଖୁ ଚାଷ ବଢ଼େଇକି ଯଦି ସିଏ ଆମର ଯଦି ବଢ଼େଇକି ଯଦି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଖୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲଗାଇବା, ଚିନି କଳ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ ଆବେଦନ କିଏ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଆଲପିନ୍ରୁ ଟିଏମ୍ଟି ବାର୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ, ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ସେମାନେ ଆସିବେ। ଆମର ବିଭାଗର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି ଆମେ କୋଉଠି ଆଖୁ ଚାଷ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୋକସଭା ଭବନକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ, ବିଧାନସଭାକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ି ଧରି ରଖାଯାଉଛି। 3700 ବାଂଲାଦେଶୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋମାତାର ଚୋରା ଚାଲାଣ ମହାନଦୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଂଶଧାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନ ସରେ। ଆପଣ ନିକଟତ୍ୱରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଚାରଣ ଭୂଇଁ ଥିଲା ତାହାକୁ ପୋତି ଦିଆଗଲା। ସିଏମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଭେରିଫାଏଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ୱିଟର ଭେରିଫିକେସନ କରୁଛି, ଟ୍ୱିଟର ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ପାଇଛି, ଟ୍ୱିଟରର ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଭେରିଫାଏଡ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ସିଏମ୍ ଅଫିସ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ এই জানুয়ারি মাসে କହିଛନ୍ତି, নো টুইটর আকাউন্ট ইজ বিং মেনটেন্ড অর অপারেটেড থ্রু দিস অফিস। তাহলে এটা করুছি কিয়ে? এ সত্যপাঠ কই সারলা পরে মধ্য বিভাগীয় অধিকারী মানে কোন পাই রিপোর্ট করু নাহান্তি? এটা এক সঙ্গীন কথা। যদি রিপোর্ট করু নাহান্তি তাহলে মু মধ্য আজ কইবাকু বাধ্য হউছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওড়িশা রাজ্যরে সাইবর ঠকেইর শিকার হইছেন। তেণু ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୋକସଭା ଭବନକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ, ବିଧାନସଭାକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ି ଧରି ରଖାଯାଉଛି। 3700 ବାଂଲାଦେଶୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋମାତାର ଚୋରା ଚାଲାଣ